Gibilin sa publiko sang prosecution panel sang International Criminal Court o ICC nga may kabugusan nga 2,279 ka mga ebidensya sila nga ginuyatan nga makabig nga incriminating sa kaso bato kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kabahin ini sang kabugusan nga 6,909 ka mga ebidensya nga ginpresentar sang prosecution team antes ang trial kay Duterte nga nakatala na magsugod sa Nobyembre 2026. Sa notification sang prosecution nga may petsa Agosto 5, ginsiling sa mga prosecutor nga ginpresentar na nila sa defense team ang mga ebidensya suno sa mga patakaran sang korte. Halin Enero 7 tugtub Hulyo 31 kabugusan nga 6,909 ka mga ebidensya ang ginplastar sang prosecution sa depensa. Sa sini nga numero 2,279 ang gina-classify bilang incriminating ukon mga ebidensya nga mahimo magamit agud mapamatud-an nga guilty ang akusado. Samtang 4,573 naman ka ebidensya ang gina-classify sa idalom sang Rule 77 sang ICC. Lakip diri ang mga physical nga ebidensya pareho sa mga libro, dokumento, litrato nga dapat hatagan sang kahigayunan. Ang defense nga usisaon. Mayara naman sang 57 ka mga ebidensya nga ginakabig bilang potentially exonerating ukon mga ebidensya nga mahimo makabulig sa pagpakita nga wala sing sala ang amo nga akusado. Lakip sa mga incriminating evidence bato kay Duterte suno sa prosecution ang mga dokumento nga nagatinguha nga maestablishar ang contextual elements kag modes of liability lakip ang iban pa nga impormasyon. Nakalista man ang mga ebidensya nga may kaangtanan sa barangay clearance operations ang panahon sang drug war kag sa Davao Death Squad o kung DDS. Kalabanan naman sa mga ebidensya sa idalom sang Rule 77, nagahatag sang background information kag iban pa nga contextual elements. Sa 57 ka potentially exonerating evidence, anom ang may impormasyon nga mahimo magpaluya sa kredibilidad sang isa ka testigo. Ang nabilin nga 51 mahimo maghatag sang impormasyon nga posible magamit bilang kabahin sang depensa. Ginpirmahan sang ICC Deputy Prosecutor nga si Mame Mandia Niang ang amo nga notification. Natala na nga magsugod ang main trial kay Duterte sa Nobyembre 30, 2026.